are from Group 9, whose member are, my name is Firman Sarafati. My name is Joanna Amanda. My name is Bunga Mela Putri. My name is Keshi Patra. My name is Dani Dwianggara. We are here to provide information about school facilities, especially the TKG laboratory, through interviews that we will conduct with Patino as the head of the program, Pak Arif as the head of the lab, and Mas Razan as the laboratory toolman. And then here is the interview. Hello, in today's segment we highlight the state-of-the-art facilities at SMK Negeri 2 Depok. Designed to provide a better learning experience for students, the school has spacious laboratories equipped with the latest technology, allowing for interactive and engaging learning. The computer labs are equipped with the state-of-the-art equipment, which support hands-on learning in technology and networking, contributing to a safe and nurturing environment where students can thrive academically, socially, and creatively. In addition, the laboratory also provides printing service that can be used by various departments. The facilities in this lab have met the standards of computer laboratories in general and are quite comfortable for the continuity of learning. For more information, here is our journalist interview with the School of SMK Negeri 2 Depok. To what extent does the computer laboratory support learning activities in various subjects? Sejauh ini laboratorium komputer kami ini mendukung kegiatan pembelajaran, diantaranya itu dihususkan untuk mata pelajaran komputer ya, khususnya itu di bidang keahlian teknik komputer jaringan. Mungkin adapun di mata pelajaran lain seperti misalkan bahasa Inggris dan lain sebagainya itu bisa menggunakan laboratorium komputer kami seperti itu. Are the specification of the existing computers in line with the needs of the current TKG curriculum? Untuk spesifikasi komputer yang dipakai di lab ini sebenarnya standar saja ya untuk kegiatan belajar mengajar. Di antaranya itu mungkin minimal sekali memiliki Windows ya, sistem operasi Windows, dan juga memiliki minimal RAM itu 4-8 GB. Is the computer laboratory also used for activities outside the curriculum such as training or certification? Ya, tentunya lab kami juga itu bisa dipakai untuk kegiatan selain pembelajaran ya. Tadi seperti dikatakan pertanyaan, bisa digunakan sebagai tempat training ya, atau pelatihan, ataupun kegiatan-kegiatan yang memerlukan perangkat komputer. Do you as the head of the program have plans to add facilities or improve the quality of the computer laboratory in the future? Ya, kami juga emang berencana untuk bisa mengembangkan lab ini ya, untuk bisa menyesuaikan kebutuhan ya. Di antaranya itu bisa menambah jumlah komputer dan juga bisa mengupgrade komputer-komputer yang mungkin sudah agak lama spesifikasinya seperti itu. Thank you. Excuse me sir, can you tell me what your duties are as a head of the laboratory in this TKG department? Oke, untuk saya sebagai kepala laboratorium TKJ di sini berfungsi untuk mengorganize seluruh administrasi yang ada di laboratorium TKJ, termasuk prosedur siswa untuk menggunakan lab, semuanya ada ya. If I may know, how many computer units are there in this laboratory? Untuk jumlah PC yang bisa digunakan untuk praktikum kelas jurusan TKJ, di lab 1 ada 32 PC, kemudian kita punya lab 2 itu ada 15 PC. What is the future target so that students here are sufficient with this facility in this lab? Targetnya adalah seluruh siswa harus mengikuti seluruh prosedur dan jadwal yang sudah kita tetapkan. Jadi di TKJ ini kita sudah menyusun jadwal praktikum bagi jurusan siswa-siswi jurusan TKJ, dan itu harus diikuti. Tujuannya apa? Agar siswa mampu menguasai seluruh kompetensi jurusan TKJ. What is the procedure for using the computer laboratory there? Bagi siswa untuk bisa menggunakan praktikum tentunya harus pada jam-jam yang sudah ditentukan. Ya, kita sudah membuat jadwal praktikum
sesuai dengan jadwal kegiatan belajar mengajar yang sudah ditetapkan dari sekolah untuk guru-guru produktif. Jadi mereka masing-masing sudah punya jadwal agar tidak terjadi konflik waktu ya. Semuanya sudah sesuai waktunya masing-masing. Thank you for your time, Pak. Welcome. Are there technical staff specifically responsible for maintaining the laboratory facilities? Menyiapkan, merawat, dan mempersiapkan peralatan yang ada di lab. What are your main duties as a toolman in the computer lab? Hambatan yang saya alami sulit menghafal nama-nama barang yang ada di lab. How do you coordinate with teacher or staff regarding lab issues that might interfere with teaching and learning activities? Saya akan menginformasikan kepada guru pengajar bahwa alat yang akan digunakan mengalami kendala dan saya akan menukarnya dengan alat yang berfungsi. How is the cleanliness of the computer lab maintained after its use? Kebersihan lab saya jaga setiap jam sekolah selesai. Terima kasih ya. Thank you. That's the latest update from us to conclude today's edition. Hopefully our interview can be useful so that the school community is more familiar with this computer lab facility. That's all the interview from the group 9. If there are shortcomings or word mistakes, we apologize. We say goodbye and thank you. See you!